Dawan chung jojo second hand Macbook Supercell ni ko kuliang skagene. Ya khon Shillong no order khata. Dam ko na sungna jojo miso ko hagen singai bane. Iano URBN Macbook tip top ngos pade. Dibang ni Macbook na patis ria. URBN tip top ngos pa URBN ino ide Macbook Pro jogona touch bar ba donga. E touch bar ba kham khainga. Taora dam sostani laptop rang dongjeng ene URBN ne. Condition namgijara song aigen thari jakhalang odera nagta naigen daw meba. Nagoba condition namgijan bang batingaro. Daw laptop ara. Niba yede dam rakkani wani geman condition tip top mo man naide. Demang lightning port tonga thunderbolt ki gini chabak gini jack tonga touch bar ba gumgan kham ka kuya yan Macbook Pro ane 13 inch ni wa 2020 ni ane demang i5 processor wa na simang na laptop ni condition ku micho gatna skang yani dam ko na simang na micho gatchingane erpera na simang yani dam ko nakta mangen yan daman haja khogru skur chasa khola chi chetne ya Macbook ni dam ne Yan grade sini oner perang ne. Mitna ta mangin ye touch bar donga bamo ye ni bo ye no touch donga ya. Ye touch kamba khakunya ba. Mitna ta mangin rene brightness. Ya Macbook Pro ni Macbook Pro oner perang ne i5 processor onga Macbook Pro. Mitna ta mangin no. Asimana zoom kai mi sugat na. Mitna ta mangin Macbook Pro i5 processor mitna ta mangin Yan 2020 ni onga 13 inch nikem 16 GB ni nemi ni bo 512 GB ni yan ka akyan erperang tawa charger tiketi ni gen charger dian na sungni ha charge pa inga charger dian type C charger onggen erperang yan ni bo type C ne ye type C ni charger onggen na simang ni Android phone type C charge cable onga di one chule ene perang diba word nasungni adapter word daljang ode just roots khagen dago bane nim bisono password ko nigi si otatgen yan Macbook Pro eno port gi gini mangen aro 3.5 jack condition de ne tip top ngkhon do donga ene perang nibo nakple no bide ma ba dongjaro nakta mangen Distical tapanisa. Kiama. Tip top condition pun matnane. Ya lamala digi kong bide magdar kaya. Ya. Mamong jende. Tip top condition pun matna yok. Apple logo matsta donga. 29,000 mo dam de ndigi mang 29,000 ni ya de laptop de Macbook de ndigi mang na simang ba dam dala ni de condition nama ko managi rana ode aga na tai bo ara na tai angni Macbook ni angni Macbook de yonga a jakhala ba jakhalja dona ingan de gerin bchi china dona ta garung jo asulanga gaming laptop ko jakha bataya angni de Macbook Air M1 angni de Macbook Air M1 wa ya nakta main yang ni far Demian dao ketal supapa Windows laptop rang ko ba man naigen repair na so Windows laptop rang ko ba rana kata man naigen na so rana ode Windows laptop rang ko rana ode aga na taibo sandi nigen deba condition nama khon manja dam sosta ni de dam dala khala ni de condition de nama chim diba na so ra hazal chkhung hazal chibwa takabarang ni husa nang batayro bangbatan nakbani don tisa condition nama ko manna ni khalaya crack or damage ngba ko mangin battery missing nakbarang ko mangin nakba webcam nostong an gbarang ko mangin nakbarang ko samanero nomai touch kamagan kham khainga tip top yandige Macbook pa ya touch bar iko touch bar ni agana repair ne ye touch bar kham khagi jagba ko mangen nude aibo Are fingerprint fail ngbarang ba donga yeno ye fingerprint fail ngbarang ko yeno yeno fingerprint dona mangin jak sini scan khai dona mangin lock nimeng lock scan khai dona ta mangin jak sichi
Demi ya nak parang nostong ako chuli again no der aibo. Man ba andiki password chi type ka imba lock unlock khana ta man mo. Fingerprint angi jaba. Yaru ye touch bar fingerprint nostong ako ra again ode donga nak parang dine donga de. Diban nak parang hora nam khajaro Macbook ngode. Mo. Degi ma da o check ka inamiga mai ba ho music mane de sound mai rokom. Ma wifi kanika mouse pa kanika check kaina play kaina music mai rokom oh sound na mai de ada music play kaininga na mai nga sound kunina tip top yanan push kana manai gen chok yan kya ba mo ये touch bar dongaro ये touch bar क्या मा ये नहीं वो MacBook Pro दिन किसा रो नेमंग ये वन नमाइंगा sound back tom tip top नमाइंगा पेरा नेमंग camera रंगा मेरे को again web camera को अंदर check करना camera बा नमाइंगा पेरा web camera बा दो video record करेंगे Halo bro nami akon ba nangi laptop ni camera ko check kainga ima do shape ka atkin di ma do ko play ka again Halo bro nami akon ba nangi laptop ni camera ko check kainga ima do namai ha Halo bro nami akon ba nangi laptop ni camera ko check kainga mo tip top namai ba makang chi jema laptop rana barang na example na ganat kene ni ber pe ne यादे crack ना बदुंजा माई ना बदुंजा ना एक तो नम्मा हम आना grade C निको ने मंग ना सोंग ना crack और damage ना ओदे या नक परंगो बिया दोंगे नक करंगो ने नक परंग बि खोंग वांगा दोंगे आरो नक करंगो बि गेन display आरो ये keyboard रंग दे मामुंग जवा नक करंगो बि खोंग वांग ना बदुंगा बा side रंग चिबाक नक करंगो बि ना बदुंगा नक करंगो मो crack or damage ng ba din di ba ye keyboard mang display de mamang jawa yarang bi na badong aro ma chit ta dong gen yarang ne scratch ng ba din di ba ye ba scratch na di dong da ba dak pli dong jamo ye apple logo scratch dong ala mala di ba ma shi ja aro minor major discoloration na mamang ja ye ba ala mala minor discoloration ni sia di dong di ba mamang ja so dak play video ko ba da ichu play ka ini ha ना प्ले का मगन टिप टॉप ना मायगा ना सुना प्ले का एकदम निबो कलर एकदम टिप टॉप discoloration मान मासी जे इंदी की साइड रंग वसन नाला मलंग वायरो minor major discoloration मामुक जरूर न दे Demer perang na simombo MacBook anas kude MacBook par anak taman gen dam dala ni de condition nama donggen deba dam dao hazal chibonga hazal chikna karani condition nama ko manrung jenga MacBook aro na su Windows laptop ko par anak taman gen deba Windows laptop para condition namgija rasa bangaya processor namgi chonna rangde condition namarang donga deba warang de tarak jawaro deba office ni khamrang ko de chulegen nagoba nak play processor speed ong jawaro pera ni gumsa ara order khayon jenga processor namgi jarang ko de nasura egen ode order khayna takta managin ro deba processor namgi ja khora era mai takna le kongen nangi laptop nemer pera yanang ne WhatsApp number wa na simangba laptop order khana skang ode contact ata ba donga ode na simang order khana tagin condition nama dongode dongja ode dongja singai bu nyaga na tagine deba na simang ba Supercell app ko download khaiba anthang ba check khaini na tamanai check khaimung donga odang na link wata tebo ngana sungna direct order khaina tapa manai giner pirang na sungni address na direct order khatu de yan Meesho Flipkart takba ko busturang ko deliver khaya ba mo na sungni address tu na wa mandirangan na sungni address tu na nangi phone ba laptop ko deliver khayo na gine repena jajing na tanang jawa na yone video ko ne video ko like khanak ta gona be gitar mande ngode channel ko subscribe khanak ta gona be rebak videos kana